Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Give a mighty children. I most welcome you, Holy Spirit. Oh, my sources of all kind healer. Wahiru Mashikari Travasiro Nadalahi Develori Trekimi Lehelala Shadaram Vivilahisi. Lord Jesus, we thank you and we praise you that you have shed your blood on that cross to deliver us from all this direction, Lord. Lord, you are the greater healer. You are the one who won, Lord, because you are the Alpha and Omega. Thank you, Lord Jesus, for comforting. And Holy Spirit is always there for us. I can see you, Holy Spirit, how beautiful you are. And your work moving in your way. We thank you, Lord, that you have blessed this ministry with your grace, your glory, your power. And you are the one who always there for us, Lord. Your prophecy, a true spirit, a true declarations. We thank you and we praise you and we welcome you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Shani Trakamasi Petalahi Rahi. Uriala Hairan Namahem Mahakumasi Afar Rasina Talala Masikana no Shita Lahi Petatakas Rihabutra Nadaramuki Afara Lahina Sishwe Siraba. You are the most powerful God, Lord. And you are so sensitive, Holy Spirit. We have to take care of you. Because you are the Holy Trinity, holy, one God forever. We thank you and we praise you and we adore you and we worship you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Praise Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेन्ना आमी जेजूक अणभवता, जेजूक वाकाणटा, जेजूक नोमान करता, आमकां संवसाराची भूक लागतली आनी आमकां स्पिरिच्युअलाची भूक लागतली. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 आनी हितून तुका हुंची बेनिफीट बरी पडटा ती तुका कळोन येता जेन्ना तूं स्पिरिच्युअलाची भूक चड अणभवता तुगेल्या जिवितान. Praise Lord. Praise Lord. आमी जेन्ना जेजूक सोदता, मागणी करता, आमकां जेजूची गरज, आमकां संवसाराची भूक ताण लागता. Am I right, children? Hallelujah. Hallelujah. पूण हे परिस्थितीन आमी जेन्ना संवसाराचे फिजिकल बॉडी घेवन सोदता तेन्ना फिजिकलाचे बॉडीचे जेवण सोदता. म्हाका हे भशेन जावंक जाय, म्हाका हें काम जावंक जाय, म्हाका देवान ह्या भशेन करूंक जाय, म्हाका देवान ह्या भशेन देणें दिवंक जाय. जें कितें तुका दिसता जिवितान उणें तें तूं देवा लागीं घालता. Am I right? Praise the Lord. You know, आमकां संवसारान जितलें मेळटा तितलें उणें जाता. आनी दुसरी सुमूत आमकां सदां एक शिकवण शिकयता
की सरस्पर आमच्या देवान आमकां सगलो आशिर्वाद दिला हे विसरोंक फावो न्हू. Praise God. इवन तुका भुरगें ना नेवर डावट एक आशिर्वाद तुजेर आसा देवा कृपेचो Praise God. देवा मोहिमेचो. ते देवाच्या आशिर्वादाक आमी व्हरपाक जाय. तो देवाचो आशिर्वाद हे भशेन न्हू की तूं कळपाना हो कसलो आशिर्वाद विजिबल इनविजिबल. It is transformed or it is showered or it is upon me. You want capability in your life to recognize what it is. Hallelujah. Hallelujah. What is this? Is sign. That's why Jana Dev signs and wonders kota. It is something supernatural power. Praise Take God. supernatural power zo to unbound shekna. And Dev supernatural power means Dev dakoita. It is something different. You won't be believe yourself. Oh, world can't give that belief to yourself that yes, this is go for you. Yes, Baba, this is for me. No, this is something that God is transforming by His Holy Ghost. Holy Spirit truly आमच्या जीवितान वागता. आणि देवान ते आदी फुडें तेगेलो स्पिरीट पाठयलेलो आसा आणि तीच विटनस दिवंक शकता तेज्या आत्म्यांक. की तो सॉट तेगे प्रोफेसी सॉट प्रेज द लॉर्ड जे तेणें उलयलां तें सॉट आनी तें तो करतलो. दॅट्स वाय वेन जेन्ना जेजूक वयर उबारून व्हेले सगळे लोक सीस वयर तेलून पळयताले म्हूण इतिहास आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. सगळे लोक वयर तेलून आय डोंट नो कितलीं वरां ओ कितले दीस म्हाका खबर ना. But I knew तेंका wake up, तेंका rise करपाक, तेंका transform करूंक देवाचें उतर परत येयलें. कित्याक देवा उतर हे भशेन कितें उलयलें आनी तें सांडून गेलें ते भशेन न्हू. It has something magnetic manifest power in His word. Praise God. That's why Holy Spirit right from beginning He moved by spoken word. तो रावना ओगी आता करूंक शकना म्हाका आता जायना. होली स्पिरीट इज अ मूवर स्पिरीट. ही मूव डेप्थ टू डेप्थ ऑफ गॉड विजडम. देवाचे जाणवाय कोण तो रिंगता आनी ती जाणवाय देवाक आयज कितें शिकोवंक जाय तो आतां ती जाणवाय देवा भुरग्या सामकाराक आनी देवा जाणवाय एक उलो घालता. Yes, children, learn it, study it, prepare the way of your Messiah, and He's there for you. He will never leave you all like orphan. He will wipe your tears from you. He is the one who heal you, and He is the one who make the crooked way, and He is there for us. Only the turn, only the is to believe your one God who is always there for you all. Hallelujah. 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 So Devacha, I like that scripture right from beginning. Devachi Shokti उनका और उफेताली. Bible सांगता शक्ती एक power. आणि देवाची शक्ती उदका वयर उफेवपाक एक पान तें. See, just let us learn something which is always blocked in our mind. बारीक बारीक कुस्कुटा आमच्या जिवितान ब्लॉक दवरलेले आसात. बायबलाची एक स्क्रिप्चर आमी घेया चड म्हत्वाची म्हाका तरी ती चड म्हत्वाची. एज उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता देवाची शक्ती उदका वयर फेताली. आकारूच नासलो पृथ्वीचेर. इफ तुम्ही न्हू चोवना आकार काडोक आनी नथींग तुमी केन्ना एक झाडू चोवना दीस लायक अ ब्लायंड इमॅजीन कराय. आनी तुमी कितें झाड आनी कितें संवसार तो चोवना. दोरे कॅन यू डू समथींग. तूं कितें करूंक शकतलें. तुवें एक सिनरी चोवना दोरे. येस, देव दाखयता आय एम द गॉड. आय एम हू आय एम. He has done, He has prepared everything for us. तेणेन आमकां कितें उणें करूं ना हितून तो दाखयता. आनी बायबल सांगता शक्ती जी आसलेली ती तेणेन उदका वयर उफेताली. तेजी शक्ती तेजो पावर उदका वयर उफेतालो. Praise Lord. Praise Lord. And that
there is Spirit, God's Spirit. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. ही शक्ती देवाचो स्पिरिट. Praise God. Praise God. देवा केदीस कोणानच पळू ना. ही शक्ती पवित्र आत्म्या शक्ती तुझे सावरी घालतो. That was a good declaration, a good prophecy. Which came to Mother Mary. Am I right? Hallelujah. 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 Oh, sport ही शक्ती तुझे सावरी. Oh, सोंदे sport बापान ते एक निर्मिलोलो. बापान ते एक फावो केलोलो. Hallelujah. 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 So ही शक्ती आम्ही उत्पत्तीच्या पुस्तका ऐकल्यार कळोन येता. देव सगळें करचे आदी देवा बरी शक्ती आसलोली आनी उदका वरून फेरताली. इट वॉज पावर इतलो लायटली देवान दवरलो आहा. तो बहुत शक्तिवान. यू नो नो आयज पुतून देव तेजो पावर कितलो लायटली आमकडेन पेशंटान दवरलेलो आसा. एंगर येयल्यार तेगे पावर तो दाखयना आमकां डिस्ट्रॉय करून. Am I right? So तेगेली शक्ती जी आसा ती मोस्ट पावरफुल but the patient आसा. That's why Holy Spirit always comfort this spirit. God's Spirit always comfort this patient with Him because He is the God who always fill our life with gifts and fruits. That what His identity proved to show this is for you, my child. Because you are the precious in my front. You are my Abba Father's kingdom child. And I deserve to give you these fruits or gifts. Hallelujah. Hallelujah. That's why Holy Spirit is always there. When we trust and believe and we are witness of His that He is the one who was the Alpha and Omega right from beginning. Praise Lord. Praise As God opened the mouth to speak the declaration, the prophecy, to do the great things there in that darkness. Hallelujah. Hallelujah. So God spoken, let there be a light. And nobody heard. आम्ही कोण नासलोली ते आयकोंक. But when God spoke, the power was moving. The power was moving for the work to do that. That's why this is the Holy Spirit of full power, with full sources of all kind power, is now midst. And He is working. Don't doubt on Him. Trust Him more. Because He knows what to do the best for His child. For best for His purpose. His prosperity. Yes. For blessing. For good health. He knows the wonderful this, and He's the one only who can bless us by His wisdom, not by our wisdom. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. So उदका वरी शक्ती or power उफेरतालो. It was very light. शक्ती म्हळ्यार आमकां एशकोन आसपा जाय. Sometimes I knew कोणाकूय एशकोन तांकां दाखोवपा जाय that they shows that the power came on them powerfully. Yes, my child, you can recognize, you can sense like that also. But God power is very powerful, sources of all kind, but it was, if we went to see, it is very light. It is very light. Tuge situation and te tuka handle kota. In tuge trials, celebration, sorrow, worries, He's the one where there is no way, He can make a way. Am I right? Yes, Am I right, children? Hallelujah. So His power is so light to move and do those things for us that we are not able to do it. Hallelujah. आमकोडे जायना आम सोपना म्हणटायना आम सोपनान पुतून चितूना तें देवान करून हाडलें. Yes, He does when we trust Him. When we are witness, yes, Holy Spirit, we trust You more. Because now in this atmosphere, You are the one. And we knew, Lord,
तुझे असले आनी स्टॉम आनी कोण हे करूपा ना. You are my rock, my refuge, my shelter, my God. Hallelujah. Hallelujah. So, जे सोयतान तुका आमंत्रण घेवन येयला, इन्व्हिटेशन घेवन येयला, पिडेचे, नसायचे, कोन्नेचे, चोरेचे इन्व्हिटेशन दिता. बाय चोरया, बाय फोटींग मारया, बाय सर पिया, बाय बियर पिया. काय जायना. आमी पिताय ती बाकाडी, आमी पिताय ते स्ट्रॉबेरी, आमी पिताय ते दीस अँड दॅट. नो, डोंट गिव्ह हिम चान्स. बिकॉज येतेले दीस आमचे हे मंदिरान आमचो देव जिवंक जाय. केन्नाय तेका उलो मारल्यार तो आमकां जबाब दिवपाक, आमच्या मागण्यांक कान दिवपाक. हे ते मंदिर आनी ह्या मंदिरान तो ठिकाणा करतलो. कोण? तुजो देव. कोण? तुजो देव. तुजो देव हे मंदिरान जियेपाक जाय. तेन्ना तेका काळजी जातली. म्हजे दुयेक, म्हज्या पुताक, तेजी दुकां हांवें सुखान बदलूंक जाय. येस, आय वॉन्ट टू डू समथींग. हांव संवसार सोडून पुरून तेज्या आदाराक आसूंक जाय. 10,000 शेवटितलो, 1000 शेवटितलो, पूण तेका कांयच वायट करची ना. येस, तुमच्या संवसाराक जायते दुस्मान आसाय. जांकां देवाची वळख उतुना, तांकां देवाची खबरूय ना. देव कोण तो? देव आसाय म्हूण ती सोत मानना. दॅट्स वाय हिब्रू चीट आमकां 11:6 सांगता, भावात म्हज्या भावार्था वरी देवा उतरा वरी हांव देवाक मानूंक जाय म्हणून. दिस स्क्रिप्चर शोज द आयडेंटिटी. तुज्या भावार्था वरी तूं देवाक मानूंक जाय म्हणून. Otherwise you will never see signs and wonders in your life. तो आसा तेच्या उत्तोले. He is a miracle God. He is a performer God. Everything is possible. हिंगा बसलेले कडेन तुमकां ट्रान्सफॉर्म करूंक तेका कांयच न्हू. तुमचे ऑर्गन सिस्टम खूंय कितें जालोले आसा, तुमचे पिडेक पडलोले आसा, तो आमचो देव जाणा तेका इलाज दिवपाक. तुझे कुडेचे मंदिर ते, तुझे कोडीचे मंदिर तो हे कुडेन, हे मंदिरान तो जियेपाक सोदता, ठिकाणा करूंक सोदता, रावंक सोदता. कित्याक he wants to take that opportunity. I am there for you. I will be there for you. I am your healer. I am your provider. I am your God. I am your Alpha and Omega. Praise Lord. But children, जायते पाटी आमी विसरता. फर्स्ट रेफरन्स कोणाक दिवपाक जाय तें जाणा जाय. हांव एकलें न्हय, पूण आमकां दोर एकल्यांक इवेचे एडमा रुपान आमकां देवान आकारून हाडला. आपले रुपाचे, आपली इमेज म्हळ्यार पयलें कितें वायट आमच्या जिवितान येता, पयली इमेज तुजो देव जावना आपल्या रुपाचे. लूक एट यू इन द मिरर. देवान म्हाका केला. लूक गो टुडे एट होम. आख्खे तुगेले कूड आशांचूय आपले रुपाचे तेणे आमकां केला. That was his love, first love for his children. तुम्ही कितें शिवताय आनी इवन सिस्टर जावं तुमगे नेबर तुजे भशेन शिवता, जावं तुमगे घोडा पॅटर्न तुमच्या भशेनूच केला तरी तुमकां राग येतलो, जलसी येतो तुमच्या भितर. कित्याक तुमकां नाका. नको ही जलसी असली कुण्णाटकायची कोण आमच्या भितर घालून गेला. तो कोणाले कितें बरें जालें, तुगे चेडो गेलो बोटीक, तेगे चेडो गेलो, आमकां कुण्णाटकाय जातली. Why? We don't know how the jealousy came inside of us and who is the one. आमी देवाची मंदिरां दवरी आमी आशिर्वाद दितली. हे मंदिरान ही गांठ वाजपा जाय आशिर्वादाची. कित्याक सळेसपणा आमच्या देवान आमकां सगलो आशिर्वाद दिला. ना तूं माग दिसा तेंचे बरें सांग, तेंकां देवान दानान धेंग्यान भरून. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देवाची खुशी कितें तें सोदून काड.
तुका कोण दुखयता मस्कुर जेजूकय बी मुख्यान मारी कोण तो सांग मुरी ही काण सी समजे दोळे सुजोन बोल्लोले मार हावन तेगे केणबे कोत्ताले देव उडसा वयलो. द सायन्स दे हॅव हर्ड जेजू व्हडलो फेमस त्या टायमार लोक हजरांनी त्याच्या हाटल्यान भोंवताले. नयान शहरान पुताक जिवो केलो 4 दिसा गाण माता कुडीक लाजराताक Jewish लोक वेर मॅड दे वेर क्रेजी ऑन जीसस. थोडे तेका मारूंक सोदताले आनी हे प्लेन आसलो तेंगेले तेका कुर्सार मारपाचे आनी गॉड न्यू व्हेरी वेल जेजू जाणा आसलो. दिस वॉज द जेलसी रायट फ्रॉम. आणि त्या भुरग्यांक बरे ही कुन्नाट काय नसा काय येतोली. डोंट गिव एंट्री, डोंट अलाव इट इन द नेम ऑफ मायटी जीसस बिकॉज ही हॅज शीड ब्लड. जेन्ना तेन्ना रोगोत वारयले ते कुन्नाट कायचे